डुगु आज केते दिन पर स्कूल चलला देह भल ना स्कूल जाए ना आज चलला डुगु स्कूल हाँ जीव रेडी तू ठाक डुगु अरे बा वेरी गुड अच्छा एतरे भी ए तुमको लिखबार अच्छी है डुगु आज केते दिन पर स्कूल चलला देह भल ना स्कूल जाए ना आज चलला डुगु स्कूल हाँ जीव रेडी जाओ तुम शू काढ़ जाओ धीरे 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 पड़ो धीरे जाए तक स्कूल टाइम है सुंदल रेडी हाँ रो आगे कह रुमाल ये रखीदेचु तोर एमती मन रखबुनि है बुलू खाली पुणी गड़े देवु रुमाल एटिया तू ठाकुर नम करचु करदे से करदे चप्पल पिंध देचु से नम करदे सेमती स्कूल चलना चलो चलो डुगु मो गुगी कहीं गुगी जाऊँ स्कूल जाऊँ गुली एटी जमा जाने साड़ू को ए गुगु गुगु आड़ू पड़े एटी पड़े आड़ू पड़े असर जाना दे ना पड़ी जीवु गुड इवनिंग जय जगन्नाथ डुगु बस पाठ पढ़ुची डुगु गुड इवनिंग कर दिला बस पाठ पढ़ुची आज पानी फानी सब गरम कर देछि सब सर जाइछि काम पर से पाठ पढ़ सारा पर खाइबो सागा माने हमर त गैस नहीं हमर त रोटी है बने आज मु साग को खाई की सोईबी एक्चुअली गैस तो सर जाइछि गैस बुकिंग हे जे आसीनी इंडक्शन ने जहा होउछि सेति पई आज मैं भावुँ रुटी करी इंडक्शन भल रुटी होनी काली करी ट्राए करी भल है आज भावुँ रुटी आनी आज आम भात खाईदेबू सी आज सागु ताप करदेवी क्षीर आज रात सागु खाई शोब सागु खाइब तो हापी तार सागु हेले बढ़िया खाइब तो ओके आज मामा ट्यूसडे हाँ ठीक है तुम कौन फेवरेट चिकेन ओके ताको चिकेन भल लगे सी नॉनवेज प्रिय सी है आमर नॉनवेज प्रिय ना मामा तुमको नॉनवेज रे कौन कौन खाए भल लगे मटन चिकेन मटन चिकेन कराटा गोड़ कहाँ गोड़ चिकेन गोड़ चिकेन लेग तापरे आउ कहाँ लेग भल लगे आउ कहाँ लेग भल लगे सूप चू खाओ कहाँ सूप खाओ मटन लेग सूप ताको मटन लेग सूपटा भल लगे से सेटा कहि परनी से कोसी चिकेन लेग
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଅ? ଆଉ ଖାଇବୁ ଫିସ୍ ଖାଅନି? ଫିସ୍ ଖାଏ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ? ଫିସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଖାଅ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ? ପ୍ରନ୍ ଖାଅନି ମାମା? ପ୍ରନ୍। ପ୍ରନ୍ ପ୍ରନ୍ କ'ଣ? ତୁ ପ୍ରନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ କି ପ୍ରନ୍? ହଁ ଖାଏ। ଖାଅନି? ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଫିସ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମଟନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତୁମେ ସେତିକି ଖାଅ, ପାଠ ପଢ଼। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି 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 କ୍ୱିକ୍। ବେଶୀ ଖାଇଦେଲୁ, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼। କହିଲା ମୁଁ ମଟନ୍ ଖାଇବି, ଚିକେନ୍ ଖାଇବି, ପାଠ କିଏ ପଢ଼ିବ? ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିଦିଅ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କୁହ। ନା ଏମିତିଆ ଯୋଉ ଲେଖୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଆଚ୍ଛା, ଲେଖୁଥିଲି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କାଇଁ ତମେ କେଉଁଠି ଓ ଲେଖିଛ? କେଉଁଥିରେ ଓ ଲେଖିଛ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖାଅ। ଏଇଥିରେ କପିରେ ବାହାର କଲ। ସେଇଠି ସେଇଠି ଥାଉ, ତା ଉପରେ ବାହାର କର। ସାଡ଼କୁ କାଢ଼। ହଁ, ଆଡ଼କୁ କାଢ଼। ଆହୁରି ଭଲସେ କାଢ଼। ପୁରା ମୂଳକୁ ନେଇଯାଅ, ଗୋଲଟା ଏଇଠି ପାଖରେ ଥିବ। ଏପଟେ ଆରେ ବା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ବି ଏଇ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ହେଲା, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ରଖିଦିଅ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଡୁଗୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଓଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇଟା ରଖିଦିଅ। ଆଗ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇରେଜର୍ ଏଠି ତଳେ, ଏଇଠି ଟେବୁଲ୍ ତଳେ, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାର ହେଲା ମାମା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଅ। ଓକେ, ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଲେଖିପାରୁଛ। ସଇଲାଣି ତ? ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ନାଇଁ ଯାଉ, ପବନ ବାଜୁଛି। ହଉ ଶୀଘ୍ର। ହଁ ବା, ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବହୁତ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି। ହଉ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଜଲ୍ଦି ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଛତାଟା ଏପଟରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଏପଟରେ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଛତା ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏପଟରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିଥାଏ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଛି, 3:30 ବେଳକୁ ଭଲ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ପଡ଼ିକି କହିଛି, କ'ଣ କହିଲ ମାମା? ଆଇ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତୁ, ମୋ ମାମା ଅଦା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସେଇଠି ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମାମା ଛତା ନେଇଛି। ସେ ଭାବିଛି ମୁଁ ଛତା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖୁଛି ଛତାଟା ମାମା ନେଇଛି କି ନାହିଁ। ମାମା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାମା ଓଦା ହେଇଯିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଧନ କେତେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଓ ସରି। ଓକେ, ତମେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ଯଦି ମୁଁ ମାରିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାକୁ କାଲି ରବିବାର ଦିନ ମାରିଥିଲି ବୋଲି ସେ ସେଇଆ କହୁଛି ତମେ ମୋତେ ମାରୁଛ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାମା ପାଠ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି। ଓକେ,
जल्दी जल्दी है ना। हाँ डन डन। हाँ ताको टी पढ़े दिए पढ़ी दो।